Capítulo 7, chapter 7. ya estamos cerrando el Sermón del Monte. We are almost closing the Sermon on the Mount. Ya estamos, sin ver, déjeme ver acá, hoy es el Sermón 24. Today is sermon number 24. Así que nos quedan unos 15 o 20 y terminamos. So we have about Vamos 15 or 20 cerrando. left. No, estamos en el capítulo 7. Hoy empezamos el capítulo 7 del Sermón del Monte. We are beginning chapter 7 of the Sermon on the Mount. Así que abra ahí, por favor. So please open your Bibles there. Y vamos a ver bastantes pasajes hoy. And we will look at a few passages today. Déjeme leerle lo que dice Mateo 7 del 1 al 6. Matthew 7 verses 1 to 6. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Verse 1 says, judge not that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you see the speck in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is a log in front of your own eye? You hypocrite. First, take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. Entonces, cuando leemos como hoy, ahora el capítulo 7, as we begin reading chapter 7, es como que se corta un poco la línea temática. It is as the theme of the what we've been talking about cuts off. Pero no es así. But it's not like that. Recuerde que el Sermón del Monte es uno. Remember that the Sermon on the Mount is one as a whole. El otro día hablando con un hermano de las traducciones y eso, la Biblia antes no era capítulos y versículos, eso vino después. Before the Bible, as way back in the day, it didn't have chapters and verses. It was just a whole letter. Una unidad, este sermón es uno. It was all in unity. It's all one sermon. Y ahora comienza a hablar de la relación que tenemos como hijos de Dios. And now it begins to talk and say how we are related to God as children. Como en este caso con los hermanos. Perhaps in this case as with brothers. Con el Padre. With the Father. Con los que van con nosotros en este camino. Those who are in this pilgrimage with us. Con los falsos profetas. With the false prophets. Y así sigue la temática. And that's how the theme follows along. Y justamente recuerde siempre que sigamos en esto del Sermón del Monte. Remember always that as long as we are in the Sermon on the Mount, que el Señor está hablando a sus discípulos, a nosotros hoy. And the Lord is talking to His disciples directly and also to us today. Y hoy en este pasaje, today in this passage, se nos habla de juzgar. Speaking of judging. Y créame que este es uno de los pasajes que se ha mal interpretado y mal usado más que otros. And believe me when I say that this passage has been misinterpreted and misused by many people. Y normalmente se va a los extremos con este pasaje. Normally people take this to the extremes, either one way or the other. Y se usa para decir que nosotros no tenemos derecho y no podemos emitir ningún tipo de juicio. Some people say that we cannot judge at all and we cannot make any judgments. Pero esto es incierto. But this is not true. Hoy vamos a averiguar cuál es el tipo de juicio que se nos está diciendo que no hagamos. Today we will look for what kind of judgment we shouldn't be doing. Y lo primero que quiero que miremos, and the first thing I want us to look at, es lo que este pasaje no dice. Is what this passage does not say. Quiero empezar por el aspecto negativo del pasaje. So we're going to begin with the negative aspect of this verse. El primer problema, como les dije, es el abuso que se ha hecho de este pasaje. So the first problem we see is the abuse of this passage. Porque la primera palabra, no la primera, la segunda, pero ahí se nos dice no juzguéis. It says judge not.
Y ha habido un abuso en ese sentido. And there's been abuse. People have abused this. Si nosotros tomamos este pasaje If we take this y passage decimos que no podemos emitir ningún tipo de juicio, and then say we cannot judge at all, estamos contradiciendo todo el resto de la palabra de Dios. we are contradicting the whole Bible. Por ejemplo, For example, Tito, Titus, si me acompaña ahí, if you open your Bible to the capítulo 1, book of Titus, chapter 1, eh, it's right after 2 Timothy. Tito 1, Titus, chapter 1, dice, versículo 10 al 13, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y fíjese lo que dice Pablo acá. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hasta ahí vamos bien, porque esto lo dijo un poeta de los propios cretenses. Un poeta cretense habló así de los de su pueblo, así como un uruguayo hablando de los uruguayos. Dice todo esto. No hay problema, citando un... Pero miren lo que afirma Pablo después. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Entonces, fíjense que en este pasaje, so in these 3 verses that we read, sencillamente se nos está diciendo que sí, que juzguemos. that it's saying for us to judge. Porque Pablo le está dando un consejo a Tito, que es un joven pastor, Because Paul is telling Titus, who is a young pastor, y que le dejó a cargo la congregación en Creta, who left him in charge of the church in en la isla de Creta. Crete. Y como sabe que son un dolor de cabeza, And because Paul knows that they are a headache, Pablo le da este consejo a Tito. Paul counsels Titus. Tener cuidado con los He cretenses, says, be careful with the Cretans, porque son unas malas bestias, because they're bad animals. son glotones, They're gluttons. son pendencieros, They're lazy. andan buscando problemas. They're always looking for Es verdad problems. lo que dicen de ellos. And it's true what Así they que say of them. repréndelos duramente, dice. So rebuke them sharply. Es decir, que la Biblia nos está diciendo It's saying that the Bible says que la iglesia that the church tiene que juzgar has to judge la conducta de los miembros de su the iglesia. conduct of the people that come to the church. Si tomáramos este pasaje, no juzguéis, If we take this passage of do not judge, simplemente en su primera oración, por ejemplo, in its first 2 words, estaríamos ya contradiciendo ese pasaje, que no es el único. we would be contradicting what we just read of Pero Paul. no nos vayamos tan lejos. But let's not go too El far. mismo pasaje se contradeciría. The same passage would contradict Por itself. ejemplo, For el example, versículo 5 nos dice: verse 5 says, hipócrita, you hypocrite, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. it says, you hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck out of your brother's eye. Es decir, que no se está negando que saquemos la paja del ojo ajeno. It's not saying do not take the speck out of your Lo brother's eye. podemos hacer, We can do it, pero primero tenemos que fijarnos en la viga que hay en el nuestro. but first we need to take the log out of our own eyes. Es decir, que ahí ya estamos juzgando We are judging y with se that nos person. está dando permiso para hacerlo. And it's being allowed for us to be able to judge. La otra prueba que tenemos en este pasaje es el propio versículo 6. The other proof is verse 6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. It says, do not give to dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs. Es decir, para yo considerar a alguien como un cerdo o un perro, For me to be able to consider somebody as even a dog tengo que juzgar or a pig, I need to judge y no that echar las person perlas. Después voy a hablar de eso. and not give away the Lo pearls. sencillo que estoy haciendo es mostrar las pruebas de que este pasaje no nos está diciendo que no juzguemos en nada, sino que hay cosas que debemos juzgar. What this passage is not saying that we never judge, is that we need to judge accordingly. En este mismo capítulo 7, In this verse, chapter se 7, nos dice en el versículo 15: verse 15 says, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos it rapaces. says, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. ¿Cómo hago yo para saber si una persona
persona es un falso profeta? How do I check somebody out if the person is a false Ahí prophet? mismo dice, por su fruto lo conoceréis. Right there it says, by their fruits they shall be known. Entonces yo tengo que juzgar So then I need to judge. para decir es falso o es verdadero. I need to judge between whether they're true or false. Es interesante agregar, It's interesting to add to hay this. gente hoy por hoy que no cree en los profetas, People who do not believe in prophets. pero la Biblia nos dice que hay profetas, But the Bible talks about prophets. porque si no, no hablaría de los falsos profetas. Because or else it wouldn't speak of false Sencillo, prophets. ¿verdad? It's simple, right? Si no hubiera, no es necesario hablar de los falsos, simplemente digan, no escuchen a los profetas porque no existen. It's simple to say do not judge the prophets, and there are real prophets as Pero nos well. advierte de que hay y hay falsos. But it says to beware of the false Déjenme ir un prophets. poquito más allá. Let me go a little bit further with this. Podemos juzgar. We can judge. La Biblia nos dice en Romanos 13, Romans chapter 13 says, del 1 al 14. from 1 to Si usted 14. también quiere ir conmigo, yo le estoy tratando de mostrar en la Biblia algunas pruebas de que debemos, lo que debemos juzgar. I just want to try to give proof so that we can judge correctly. Romanos 13 del 1 al 4 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos, porque los magistrados o los jueces, como dicen algunas traducciones, no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué se nos está diciendo aquí? What is this passage saying here? Que Dios ha permitido que seres humanos juzguen. That God has allowed human authorities to judge. Y esa es la ley a la que estamos sometidos en cuanto a lo civil. And that is the law in civil terms, what we are subjected Y to que debemos outside. respetarla. And that we need to Y respect the law. someternos a esos que están juzgando a través de leyes. And that we need to submit to the people who are judging over us. Entonces hay cosas que debemos recibir como juicios So there's things that we need to receive as de parte de judgment los humanos. amongst Pero hay people. otra más importante But todavía there's a greater law out there que debemos juzgar. that we need to judge. Y es la autoridad que Dios le da a la iglesia para juzgar. It is the authority given to the church by God to judge. Dios le permite y le da autoridad a la iglesia para juzgar a sus miembros. God allows and gives authority to the church to be able to judge its La members. iglesia tiene que juzgar a los miembros infieles que no quieren arrepentirse. The church needs to judge the unfaithful church members that do not want to repent. Usted sabe el proceso que dice Mateo 18, si un hermano peca contra ti, ve y habla con él. It's speaking of in Matthew that if a brother sins against you, go and speak to him. Si no te escucha, vas a buscar dos testigos. If he doesn't listen to you, go get two Y witnesses. si no se escucha, después los ancianos van a proclamarlo publicano, pecador y publicano. If by then you bring two witnesses and the brother doesn't want to listen, then ¿Cómo he's hace? considered an outsider. ¿Cómo hace la iglesia How, para comenzar ese proceso how does the church begin the process of si judging? no juzga que la persona está haciendo lo indebido y lo incorrecto? Without judging that the person is doing something wrong. Hay que juzgar. We need to judge. Por la palabra se juzga si esa persona está haciendo algo que le hace daño a la iglesia. By the word of God, we judge the person if they're doing something wrong to the Es church. más, More than that. Tito 3, 10 y 11 dice: Titus chapter 3 al says, hombre que cause divisiones, it says to the man, as for a person who stirs up division, después de una y otra amonestación, deséchalo. after warning him once and then twice, have nothing more to do with Hay him. una versión que dice: expúlsalo de la iglesia, It says, kick him out of the church, in other words. sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, Knowing that such a person is warped and sinful, y está condenado por su propio juicio. and he is self-condemned. Mire dónde está la situación acá. Look what the situation is here. La persona que en este caso hace división y se le amonesta una y otra vez, The person in this case that causes division and they're warned once and twice about it, ya está condenado por su propio juicio. they are condemned by their own Lo judging. único que hace la iglesia es decir: esto está mal, hay que solucionar este problema. The church needs to say this is wrong and we need to take care of it. Entonces hay que expulsarlo, separarlo. So we need to kick this person out of the church. Yo and sé que separate cuando them. se leen estos pasajes, I know that when we read these uy, passages, qué duro está todo esto. Sí.
they seem kind of hard. Pero esto es la Biblia, es lo que el Señor estableció. This is the word of the Lord, and this is what He Acá has viene otra established. más dura todavía. There's even a harsher one Primera now. de Corintios 5:11. 1 Corinthians 5:11. 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, leamos bien este pasaje, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. It says, I wrote to you in my letter, do not associate with sexually immoral people, not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy, or the swindlers, idolaters, since then you would need to go out of the world. Ahora, miren lo que dice el pasaje. Look at what the passage is No saying. está hablando con las personas que todavía no conocen al Señor. It's not talking about people that are not in the church. Está hablando de los que están dentro de la iglesia. Paul's writing to the people that are in the Y church. según el pasaje, se hacen llamar hermanos, And according to the passage, it says that they call themselves believers. Or pero se Christians. hacen llamar hermanos y continúan en una vida de pecado. But these people that are so-called brothers or sisters, they keep on continuing living in sin. Y dice al principio, los escribo para que no se junten con ellos. And then Paul says, I'm writing to you so that you don't be with them. Y cierra el versículo diciendo, con ellos ni aun coman. And then it says, it closes the verse saying, do not even eat. Es duro esto, It's hard, pero es la verdad bíblica. but it's biblical truth. Se nos ha dado autoridad para juzgar, We have been given authority to judge porque la iglesia representa a Jesucristo. because the church represents Jesus Y Christ. cuando hay algo que daña o que mancha esa representación, And when there's something that dirties or stains that representation, tenemos que tomar la autoridad que Jesucristo nos dio para esa situación arreglarla. so we need to take the authority that Christ has given us to fix that situation. Y si la persona no se arrepiente, hay que expulsar. And if the person does not repent, then they need to be kicked out. Segunda de Tesalonicenses 3:14. 2 Thessalonians 3:14. 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, If somebody does not obey by means of this letter, a ese señaladlo signal him out. y no os juntéis con él. And do not get together with that Y person. mire para qué no hay que juntarse, And look for what you para know, que se avergüencen. so that they become embarrassed of what they've done. Hermanos, estamos sencillamente We are simply mostrando lo que la Biblia nos dice, showing what the Bible has for us, lo que nosotros debemos juzgar. that what we need to judge No on. estamos prohibidos, sino al contrario, enseñados por la palabra a juzgar estas cosas. It's not it's not that we're not allowed, but we are permitted and taught by the Bible to be able to judge. Y si yo le cuento, si nos remontamos a la primera época del protestantismo, de la reforma, If we go back to the first days of the Reformation, y uno le preguntaba a las iglesias, ¿qué es la iglesia? and you would ask the church, what is the church? Los reformistas tenían esta frase que no la cambiaban nunca. The Reformers had one sentence and they would never change the sentence. La iglesia es un lugar donde se predica la palabra, The church is a place where we preach the Word of God, se administran los sacramentos we administer the y sacraments, se ejerce la disciplina. and we exercise discipline. Esas son las señales de una iglesia. Those are the three marks of the church. Pero venimos hoy 2014 But now, y 2014, si leemos nomás estos versículos como les leemos ahora, and if we read these verses just how we read them right now, la primera cosa que decimos que es falta de amor. the first thing people think is what lack O of acá love. falta amor. Or there's people need to love ¿Cómo more. van a echar a un hermano? How can they kick somebody out of the ¿Cómo church? van a poner disciplina? How are they going to act in discipline in the church? Entonces se toman estos So versículos, then these verses are taken, se malinterpretan, they're wrong interpreted, como son malinterpretados se aplican mal, and as they're wrong interpreted, then they apply them the wrong y way. cuando se quieren aplicar se ve a la iglesia como una iglesia legalista So then when they want to apply it, people see the church as a legalist o con church, falta de amor. or with not enough love. Pero creo que hemos perdido el terreno en este sentido en la iglesia del But Señor. I think we have lost sense of what it is to judge in Porque the se ha church. tomado este pasaje y algún otro por ahí. Because these passages have been taken in others as No well. juzguéis Don't judge, para no ser juzgados. so that you're not judged. No juzguen. Don't judge. Dejen nomás. Let them be. Dios se va a encargar. God will take care of Y it. hemos dejado de hacer el trabajo que se debe And we hacer. have stopped doing what the church needs to do. Y con este versículo And with this verse, se ha intentado poner una mordaza en la voz de la iglesia. they have tried to muzzle the church. Porque la iglesia está para juzgar el pecado, Because the church is there to judge sin, señalarlo,
señalarlo, to signal it corregirlo, out, to fix y it. si no se corrige, separar. And if we can't fix it, to Eso es separate. lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Pero si eso se hace, But if that is done, mejor me voy de acá, so then I'm going to leave. porque acá falta el amor de Dios. Because people don't love. Pero justamente, But even though amor de Dios the love of God es lo que falta. is what is Porque lacking. si hubiera amor de Dios, Because if the love of God, amor por el Señor y por su the obra, love for the Lord and for His church, aplicaríamos disciplina we would apply the y discipline aceptaríamos la and we would disciplina. accept Porque la discipline. disciplina viene de parte de Dios. Because discipline comes from God. Pero estamos en una época But we are living in en que times nos hemos levantado en una generación where we have a whole generation de un cristianismo rebelde. of a rebellious ¿Por Christianity. qué a mí me señalan? Why are they signaling ¿Por me qué me out? juzgan? Why are you judging Hay me? una frase usada constantemente. There's a constant phrase being used by A mí people. me juzgan en la iglesia. Oh, they judge me at church. Bueno, si te están juzgando y es a través de la Biblia, está muy bien. If you are being judged, then it's Porque through the para Bible, it's corregir. good. Because it's to fix Es you. para que salgamos del pecado. It's so that we come out of Es sin. para que no nos apartemos de It's Dios. so that we don't get away from God. Entonces estos versículos So that these verses se han usado erróneamente. have been wrongly Y used. cuando alguien también señala, And when somebody signals como out, dice el versículo 15, as it says there in verse y 15, de eso vamos a hablar and we will talk about it después, after. tengo mal la garganta, así que me soportan. Please bear with me with my throat. Cuando hablamos de los falsos profetas, When we speak of the false prophets, también se le quiere poner un bozal a la iglesia. they want to muzzle the church as well. Oh, no, al ungido de Dios no lo toques. Oh, you can't touch the anointed of the No Lord. hables del famoso profeta, Don't speak of the famous ni del prophet famoso apóstol, menos or todavía. the famous apostle, Porque vas a ser juzgado de la misma manera. because you will be judged as you judge. Y eso es antibíblico. And that is not biblical. Tenemos que juzgar a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. We have to judge false prophets and Tenemos que apostles. juzgar sus vidas y sus mensajes. We need to judge their lives and their Y messages. si su mensaje es falso, hay que condenar eso. And if their messages are false, we need to condemn Hay it. que señalarlo. We need to single Porque it out están confundiendo a los hijos de Dios. because they're confusing the children of God. Entonces yo desde aquí estoy diciendo So from here, what I'm saying que is lo lamento mucho, that I'm very sorry, pero nosotros creemos but we que believe, somos parte de un grupo. but we are the part of a No group. somos los únicos y muchos hermanos. We're not the only ones. Son el remanente de Dios We are the remnant of que hay en God cada país, that is in every en country, cada ciudad, in every en city, cada in iglesia. every church, Que no se le va a poner un bozal en la boca con este that we're versículo. not going to be muzzled by this verse. Y a lo que es falso lo vamos a decir es And falso. whatever's false, we're going to call it out El as false. profeta que no viene de parte de Dios lo vamos a The señalar. prophet who is not on behalf of God, we're going to single El it out. apóstol que no es apóstol y habla mentira lo vamos a The señalar. apostle who speaks lies, we will single Porque him ese es out. el trabajo de la iglesia. Because that's the job of the Estamos en church. los últimos tiempos. We are in the Yo no last sé days. cuántos creen eso. I don't know how many of you believe Pero yo this, creo que estamos en los últimos tiempos. but I believe we are living in the latter No es days. una frase preparada. It's not a prepared Es una phrase. realidad escatológica, lo estamos viendo. It is an eschatological Y en los reality. últimos tiempos, But in these last lo days, falso se va a reproducir muy rápidamente. whatever is false is just going to multiply. ¿Quién va a señalarlo si no es la iglesia? Who will signal it out except the church? ¿Quién va a decir esto es falso y verdadero si no es la iglesia? Who's going to say this is false or La true? iglesia But the está church. llamada a ser la voz profética en este mundo. The church has been called to be the prophetic voice in this world. A ser la trompeta que suena en el desierto. To be the trumpet that sounds out in the Le desert. guste a los famosos o no le guste. Doesn't matter who likes it or doesn't like Hay it. gente humilde en cada iglesia que va a decir esto es falso y yo no lo sigo. There's people who are humble enough to say that's false and I'm not going Y to no follow lo it. sigan porque van a la perdición. And don't follow them, they'll say, because they're going to be for perdition. Entonces, cuidado cuando usamos este pasaje. So be careful when we use these Yo he hablado passages. con gente y he dicho, tal persona enseña falsamente. I have spoken to people and said those people teach ¿Y falsely. sabe qué me ha dicho la persona? And you know what the person has Yo told no me me? meto en eso, que lo juzgue Dios. Oh, I don't say nothing because God is going to Esa judge. posición no es bíblica. That's not a biblical position. Yo to sí lo take. juzgo porque la palabra me dice que lo debo juzgar. I judge because the word tells me that I can judge. Y no lo juzgo porque soy mejor, lo juzgo porque bíblicamente están errados. I don't judge because I'm better than they, but because
biblically they're wrong. Y por eso no nos callamos la boca. And that's why we don't keep our ¿Y mouths sabe que shut. esto trae como consecuencia enemistades? And as consequences bring rivalry, Personas que no te hablan más, people who will stop talking to o que you, dicen este está medio loco, or people say, oh, this guy's kind of crazy. va contra la corriente. He's going against the current. Es un cartelito que me han empezado a poner, va contra la corriente. I've been called that nowadays, that I go against the Yo current. espero que un día me den un diploma de ir contra la I corriente. hope one day I get a diploma for going Que against lo the voy a colgar current. ahí en la cabecera de mi cama para todas las mañanas y voy contra la corriente. Qué bueno que está esto. Gracias, To Señor. put it in the headboard of my room there behind my bed. And to Pero to ¿por look at qué it. no debemos juzgar? But why shouldn't we judge? Fíjese que todavía no he podido entrar al pasaje. Pero no se preocupe, no vamos a demorar tanto. I haven't been, not even been able to go into the passage Pero creo yet. que esto es importante hablarlo. But I think this is important to speak out on. Podemos juzgar We can judge las cosas que la Biblia nos dice que juzguemos. the things that the Bible tells us to judge, Y lo que no debemos juzgar, and what we shouldn't judge en la frase que sigue, is the next phrase that no follows. juzguéis, It says, do not judge, y dice, para no ser juzgados, ¿verdad? so that you be not judged. Entonces cuando usted lee esto, So that when you read this, usted piensa, bueno, si yo juzgo a alguien, you might think if I judge somebody, la misma cosa va a venir contra mí. the same thing is going to happen to me. Es decir, con la misma medida, eso viene contra mí. The same measure, it'll come back to me. Yo no estoy diciendo que no, I'm not saying no, pero yo creo que esto es un poco más profundo que eso. but I believe this is a little bit more deeper than what it is. Sí creo que Dios puede permitir que cuando una persona usa mal el juicio, puede recibir para aprender que no está bien lo que está I haciendo. believe that when somebody wrongly judges another person, God will allow them to be judged in the same way so that they can Pero learn. yo creo que este pasaje es más profundo que eso. But I believe that this passage is even deeper than that. Y tiene que ver con cosas más serias que quizás recibir el mismo juicio y todo eso. It has to do with more serious things than in fact of receiving the same type of judgment. Para eso tenemos que aprender For that we need to learn que en la Biblia se nos habla that in the Bible it speaks of que el cristiano that the Christian es sometido a 3 tipos de juicio. is submitted to 3 types of judgments. Espero que usted ya lo sepa y si no que lo aprenda hoy. Hopefully you know this or try to learn this Y today. vamos a pasar por la Biblia para eso. And we're going to go through the Bible for this. Normalmente cuando decimos los cristianos somos juzgados, Normally when we say Christians are judged, ¿a dónde enseguida vamos? where do we go immediately? Al juicio, que es el primero de los 3, To the first type of judgment. al juicio que es el que determina nuestra eternidad. The judgment that determines our eternal state. Es decir, y quiero decirles algo, I want to say something. este tema para mí es muy importante, This theme is very important for me. porque si entendemos esto, Because if we understand this, yo no voy a tener que decir nunca más respete la casa del Señor. I will never have to say to you, please have respect for the church. Porque una de las cosas que a la iglesia del Señor le está faltando es temor de Dios. Because one of the things that we are lacking as a church is the fear of Quizás God. sea por falta de información. Perhaps it's because of lack of knowledge. Pero cuando nosotros entendemos lo que vamos a hablar ahora, But when we come to understand what we are going to speak on today, no vamos a andar duros de legalistas que somos. we're not going to be hard about being legalists. Vamos a andar en santidad y en el temor de Dios. We will walk in holiness and in Porque the lo que fear of voy the a Lord. decir, Because what I'm going to si usted say, cree en la palabra de Dios, if you believe in the Word of nos God, va a suceder a todos. it'll happen to all of us. A todos. All of us. Entonces, So el then, primer the first one, juicio the first que judgment tenemos que comprender that we need to es understand, el juicio que hemos tenido en la cruz. the judgment that we have received on the cross, Fue en el pasado. it was in the past. Ahí fuimos juzgados todos nosotros. There we were all judged. La Biblia dice The Bible que says no hay justo ni a un uno. there's no one just, not one Y just. por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Entonces Jesús en la cruz So then Jesus on the muere cross por mí. died in my place. ¿Por qué muere por mí? Why did he die in my place? Porque yo estoy destituido de la gloria de Dios Because I had fallen short of the glory of y God. alguien tiene que pagar por mis pecados. And somebody needs to pay for my Porque sins. yo nunca podría hacerlo. Because I could never be able to do it. Sería una deuda eterna si yo quiero pagar por mis pecados. It would be an eternal debt if I wanted to Y pay no for my habría sins. cómo. And there would not be a way Entonces out. Jesús muere por mí en la cruz. So then Jesus dies for me on the cross. Al morir y derramar su sangre, When he died and then shed his ¿qué hace blood, Jesús? what does Jesus do? Paga. He pays. Paga por mis pecados. He pays for my La sins. deuda que yo tenía la paga Jesús. The debt I had with
Jesus ¿Cómo pay? me compra Jesús? How does Jesus buy me? Con sangre, With blood, con su sangre preciosa. with his precious blood. Ahí está mi juicio. That is my judgment. Entonces, cuando yo acepto a Jesús, So that when I accept Jesus, es que soy justificado. it is when I become justified. Estoy siendo puesto en el lugar del justo. I am being put in the place of the just person. ¿El justo quién es? Who is the just person? Jesucristo. Jesus Él Christ. pagó por mí. He paid Ese for es el me. primer juicio y todos creo que tenemos una idea por lo menos de lo que es. That is the first judgment, and I think we all have an idea Pero of what muchos that is. cristianos se quedan en eso. But many Christians stay there. Entonces, yo ya fui juzgado, So then they say, oh, I've been judged already. ya los pecados fueron pagados, My sins have been paid for. así que yo vivo en la gracia. So then I live in grace now. Y yo tengo ciertas cositas que por ahí puedo hacer. And people say, well, I have a few little things that I keep on doing. Porque como no han aprendido la Biblia, quizás por falta de tiempo, no estoy jugando eso, pero no se conoce el mensaje bíblico. And because they have lack of knowledge, of biblical knowledge, Hasta ahí llega todo. they stay there. Ah, bueno, soy salvo. They say, I'm saved. La Biblia dice que por gracia. The Bible says because of Así grace. que yo puedo andar haciendo algunas cositas. Dios me va a perdonar. So then people begin to think, well, I can do a few Y es little esto things lo here que and then quiero God will que, forgive me. es esto lo que quiero que aprendan. And this is what I want you to learn. Hay otro juicio, el segundo, There's a second judgment. que se le puede llamar el juicio por ser hijos, It is a judgment because we belong as children of que está en God. la Biblia. That is in the Y Bible. que creo que lo han leído todos, pero no lo han visto de esta forma. And I believe that we all have all read it, but perhaps you don't know it this way. Todos los hijos de Dios estamos sometidos a este juicio. All children of God are submitted to this Para judgment. entenderlo, déjenme ir a 1 Corintios capítulo 11. To understand it, we need to go to 1 Corinthians chapter 11. Usted también conoce ese pasaje, You also know this porque passage se usa normalmente because it is used normally. los días que celebramos la cena del Señor. The times that we partake of the Lord's table. Aquí es donde más claramente se expone la doctrina de la Santa Cena. This is where the doctrine of the Lord's table is Entonces, exposed. si ya lo tiene, If you have it there, acompáñenme a los versículos 27 al 29, go to verses 27 to 29, please. donde ahí dice Pablo, Where Paul says, y lea conmigo tranquilamente, les dije que íbamos a ir por los pasajes para entender esto. please read on your Bibles verses 27, 28, and 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será ¿qué? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese este pasaje ahora. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe nuevamente, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjese ese pasaje. Take a look at the Lo tenemos passage. que mirar tranquilo. We need to look at it calmly. Hay dos palabras claves ahí. There's two words that are key there. La primera es una frase, son dos palabras. Será culpado. It says he will be guilty. ¿Cuándo una persona es culpable? When is the person ¿Cuándo se guilty? declara culpable a una persona? When is the person declared guilty? Cuando alguien emite un juicio. When somebody judges that person. En la corte, el juez baja el martillo y dice culpable. If you're in court, the judge will hit the hammer ¿A and cuánto he'll le pasó eso? guilty. No levante la mano. ¿Por qué? Porque se emitió un juicio. say, because the judge judged you. Será culpado. He will be guilty. ¿Y qué dice al final? And what does it say at the end? Juicio come. And the person will eat Juicio judgment. come. ¿Por qué? Why? Por no hacerlo dignamente. Because they didn't do it in a worthy manner. Por hacerlo indignamente. Because they did it in an unworthy manner. Entonces, hermanos, So then the brother, cada vez que participamos de la cena del Señor, every time we partake of the Lord's table, hay un juicio que se emite sobre nosotros. there is judging over us. Porque si lo hacemos dignamente, Because if we do it in a worthy manner, sigue todo como está, no hay ningún problema. everything continues as it is. Pero si nosotros tomamos la cena del Señor livianamente, But if we partake of the Lord's table in an unworthy manner, y sabemos que estamos practicando el pecado, and we know that we are practicing sin, y igual tomamos la cena del Señor, and we
partake of the Lord's table, juicio hay sobre nosotros. we will be Y judged. lo peor es que somos declarados culpables. And the worst thing is that we are declared Y guilty. la pregunta que quizás está haciendo, ¿y qué pasa cuando eso sucede? And the question is, well, what happens when Pablo that lo happens? explica qué pasa. Paul explains it here. Fíjese los próximos versículos 30 y 32. Read verses 30 to 32. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Some have died. Porque, como dice Rodrigo, Pablo utiliza ese dormir como una forma de muerte. The correct word there is died. They have died. Entonces, So then, hermano, brothers, quizás a veces, los pentecostales todo lo espiritualizan. perhaps Pentecostals always spiritualize things. Dejemos que la Biblia nos hable. Let the ¿Qué Bible está speak to us. diciendo el pasaje? What is the passage Que hay saying? un juicio That there's a que se judgment emite sobre toda la persona that is done over every que person, cuando participa de la cena del that Señor when they partake of the Lord's table, se prueba a sí mismo, they test themselves, sabe que no debería, they know they shouldn't partake, igual lo hace, but they still do it. es culpable They're guilty, y hay and consecuencias. there's Pablo consequences. dice, Paul mire, says, aquí en mi época now in my time, hay Paul says, algunos que por hacer eso están enfermos. some, Paul says, that are getting sick Y because Pablo of, dice, y hay otros casos peores, algunos están muertos. and some, Paul says, that have even died because of Esto that. no hay que espiritualizarlo, es como está ahí. There is no spiritualizing this, it is how it is. Hay un predicador, There's a preacher, perdón, tenía una pastillita. Hay un predicador there's a preacher que es considerado uno de los más grandes predicadores del siglo XX, considered to be one of the greatest preachers of the 20th century, Lloyd Jones. Lloyd Jones. Hermano, para adelantarme, To let you know, no es pentecostal. he's not a Pentecostal. Fue presbiteriano, He was Presbyterian, pastor de iglesias bautistas, he was pastor of Baptist churches, reconocido. very well Un recognized. hombre, gracias. Un hombre, un erudito. He was very well known, he knew the Y él scriptures very well. comenta de este pasaje y mire lo que And dice. he comments on this passage, and this is what he says. Indica claramente It indicates clearly que Dios juzga a sus hijos de esta forma. that God judges his children in this way. Que si somos culpables de pecado That if we are guilty of sin o de vivir mal, or living in an es unworthy manner, probable que Él nos castigue. it is probable that he El punishes us. castigo, dice Pablo, Punishment, Paul says, puede tomar forma de enfermedad. it can take a form of infirmities. Hay quienes están enfermos por su mal vivir. Some are sick because they live the wrong way. No quiere decir necesariamente que Dios le ha enviado la enfermedad. It's not that it really means that God has sent the illness Pero to mire the lo que person. dice un bautista y un presbiteriano. But look at what he says. Pero probablemente significa But probably what this means, que Dios retira su protección de ellos that God takes away his protection from y the people permite que el demonio los ataque con la enfermedad. and allows demons to attack that person with infirmities. La misma clase de afirmación The same type of la affirmation, tenemos en la misma carta we have it in the same letter, cuando habla de entregar un hombre a Satanás para que éste lo corrija de esa forma. it speaks, Paul, that we should give somebody over to Satan so that Satan can take care of that Entonces, person. esta afirmación es importantísima. So this affirmation is very important. Primero nos indica claramente First of all, it indicates que clearly Dios a sus hijos y hijas that God to his children no juzga. judges them. Y una de esas formas es a través de la participación de los sacramentos. And one of the ways of God judging is through the partaking of the elements of the Lord's table. Porque la cena del Señor Because the Lord's y el table bautismo son nuestros dos sacramentos. and baptism are our two sacraments. Por eso nosotros le damos una clase a los que se bautizan antes de que se bauticen. That is why we teach people before they get baptized, Para que sepan lo que están haciendo. so they know what they're getting into. No es tirarse al agua. It's not just getting wet. No es el aplauso cuando salgo el agua de los hermanos. It's not about people applauding. Es after they serio. come out of the water. It's very Es serious. serio. It's El serious. bautismo es serio. Baptism is Y la serious. cena del Señor es algo serio. And the Lord's table is serious. No es algo para venir justo el día de la cena y decir, ¡ay, yo la como! It's not something that you come in and you're like, oh, I'm just going to eat off of Y that. si el problema es qué van a pensar los demás, ¿qué me importa lo que piensen los demás? Lo importante es lo que piense Dios de tu vida. And we shouldn't worry what other people think of you. What we should be worried about is what God Esas thinks of vergüenzas us. tienen que irse
salirse del cuerpo de Cristo. Those shameful thoughts, if you don't partake, you need to get Entonces, rid of them. una, Dios nos juzga, So first, one, God judges y us, dos, puede pasar and second, it can also de que el happen juicio de Dios sea a través de una enfermedad, that the judgment of God could be because you get sick, de Dios retirando su protección para como forma de juicio. of God taking away His protection as a way to judge you. Hay gente en estos tiempos que no cree en Satanás, ni en los demonios, ni en nada. There's people in these days that don't believe in Satan or demons Pero or la misma nothing. palabra nos dice But the word itself says to que us por causa del pecado, that because of sin, nosotros le damos entrada a Satanás. we let Satan come in. Entonces algunos dicen, ¿qué me pasa que vivo enfermo? Oh, what happens to why am I so sick all the time? Bueno, si fuiste al doctor y no hay ningún problema físico, revisa tu vida espiritual. If you went to the doctor and the doctor said you're okay, then check out your spiritual life. No lo dice un pentecostal, lo está diciendo un bautista. It's not a Pentecostal speaking this, it is a Puede Baptist. suceder que Dios utilice como forma de juicio esto. It could be that God uses this in a way to judge you. Y esta afirmación And this affirmation, tenemos que cuidar lo que estamos diciendo y aprendiendo. we need to take care of what we're saying Y and por learning. eso cita, el pastor cita 1 Corintios 5. That's why the pastor here cites 1 Y Corinthians chapter cuando 5. uno dice, hay que disciplinar al hermano o la hermana, qué falta de amor. When people, we say we need to discipline the brother or sister, Bueno, people say what lack of A love. Pablo no le importaba, los comentarios decían, a ese me lo apartan, se lo van a entregar a Satanás. Paul would not care about that. He would say that person, give them over to Satan, Para que Satanás lo sacuda y va a ver lo que es estar fuera de la protección de Dios. so that Satan shakes them around and they'll find out what it is to be outside of God's protection. Entonces, la iglesia debe juzgar, separar al miembro pecador que persiste en el pecado. So then the church has to judge and separate that person who's Y sinning. no solo eso, Pablo dice, no lo dejen así nomás, entréguenselo a Satanás. And Paul says even that, separate him and Satanás va a ser el que me va a ayudar a corregir a este rebeldón. give him over to Satan, Y because sabe Satan will que take dio care of him. resultado. And you know what? It worked Porque en la out. segunda carta a Corintios, Pablo estaba contento porque aquel se había arrepentido. Because Paul in his second letter, he had found out that the ¿Se dan person cuenta had que Dios es repented. más sabio que yo? You see how God is more wise Y than we cuando are? cumplimos todas estas cosas, las personas vuelven al camino del Señor. And when we practice what the Bible says, people come back to the way of the Lord. Entonces tenemos que entender a través de estos pasajes, So we need to understand through these cuando passages, Hebreos nos enseña y nos dice when Hebrews speaks to us and que teaches us, Dios castiga al hijo que ama. that God disciplines those whom He loves. Porque si no nos amara, nos dejaría sueltos. Because if God did not love us, He would just let us be. Entonces, Hebreo nos dice que si fuéramos bastardos, no nos castigaría. The Bible says in Hebrews that if we were bastards, God would not take care of Pero us. como somos hijos e hijas, But because we belong as children of Dios God, nos castiga. God disciplines us. Aquellos que solo predican del amor de Dios, quisiera que me expliquen todos estos pasajes. Those who just preach about the love of God, I wonder how they would explain these Porque si no passages. fuera por amor, estos pasajes no existirían. Because if it were not because of the love of God, these Por passages amor would Dios not lo be there. hace. Por amor Dios lo hace. Because God loves us, He does these things. Y por amor nosotros debemos cumplirlo. And by love, we need to Practicarlo. practice these verses. No sé si me están entendiendo. I don't know if you're Todavía no understanding. entramos al pasaje, ya vamos, ya vamos. We're going to enter into the passage. Eso es las 7 y las 8 terminamos. No se preocupen. Entendiendo esto, entendemos sencillamente el pasaje. We need to understand these things to understand the passage. Ahora, me queda el último juicio, hablé de dos. So I spoke of two judgments. We need to speak of the El third. juicio en la cruz, The judgment on the que cross, decide en la eternidad, the one about a dónde eternity, vamos, where we go, el juicio como hijos, judgment as children of God, y hay un tercer juicio, and there's a third judgment. que es el que se denomina el juicio de recompensa. It is the judgment where we see our De recompensa. rewards. No The sé, rewards no we sé si get. es el nombre exacto que hay que darle, pero dejémoslo así, no es el momento. I'm not sure that's the correct name for it, but it's where we get our rewards. Está en Romanos 14 y también está en la carta a los Corintios, Romans 14 and also in the book of en el Corinthians. capítulo 3. Déjenme darle un pantallazo general. Just let me give you a general view of this. Ahí en Romanos 14, no juzguemos a los demás, acerca de estos asuntos, de observar ciertos días, de comer, de ciertos manjares, y así sucesivamente. Dice el apóstol, porque toda persona se enfrentará al tribunal de ¿quién? De Cristo. It says that do not judge people on what they eat or what not, because everybody will have to be one day in front of Christ to be judged. Y también se nos dice en 1 Corintios 3 And it also says in 1 Corinthians chapter 3 que la obra de cada uno se hará manifiesta. that
everybody's works will be manifested. y el día la declarará. And the day, the light of the day will declare it. Que todo cristiano It's to say that every Christian va a pasar al tribunal de Cristo. will go through the judgment seat of Christ. Se hace énfasis normalmente The emphasis is made normally en la premiación, ¿verdad? in the rewards. Oh, ahí te están esperando porque van a pasar todas tus obras por el fuego It says that all your works will go through the fire, y van a ver la que pasa por el fuego, por la prueba de fuego. and they'll be able to see which one comes out of the fire, Entonces ahora sirve y te van a dar un premio. and you will get a reward. Entonces, como todo humano, ¿qué me estarán por dar allá en el cielo? And you might be thinking, what am I going to get in heaven? Entonces, aquellos que piensan en el Evangelio como una forma de ganancia, nomás si me estarán esperando un Rolls Royce por allá, chico. People who think about prosperity, they think probably they're going to get a Rolls Royce in heaven. Seguro que la mansión que acá no pude lograr, allá la voy a tener. Perhaps I'm going to get the great house that I wasn't able to buy here on earth. I'm going to get in heaven. Yo le digo que el mayor premio que podemos tener es estar con el Señor. The greatest gift and reward we can receive is just to be with the Lo que Lord. venga extra que venga, pero estar ahí con el Señor va a ser lo más grande. Whatever's extra is extra, but just to be there with the Lord. Por la causa que Jesús murió, para que estemos con Él. And it's because of why Christ died for us, to be with Him. Pero hay un juicio en ese momento. But there's a judgment on that Y te voy moment. a avisar de que antes de que venga el premio, And I'm going to tell you beforehand that before you get your se reward, juzga la obra de cada uno. the works of everyone are going to Y be yo una judged. vez prediqué sobre el juicio que todo cristiano va a pasar. One day I preached on the judgment that every Christian is going to go Y through. ahí también se va a juzgar incluso tus palabras. Even your words will be judged Lo on que that has day. dicho. What has been said. Y va a pasar por fuego And también. it'll go through the fire. Entonces ahí hay un juicio. So then there's judgment. Y quiero decirle And I want to tell que you yo creo that I believe que este pasaje de Mateo, that this passage of cuando Matthew, dice no juzguéis para no ser juzgados, where it says, judge not that you be not judged, no sencillamente está hablando de esa retribución que puede haber. it's not about that retribution that can happen. Está hablando de aquel día It's about that day cuando vamos a tener que dar cuentas al when Señor we all have to give an account to the como Lord. cristianos. As Christians, Esto no es para salvación. this is not for Esto salvation. es para los que ya son This salvos. is for the ones who are Pero saved aún already. así, But even though, como cristianos, as Christians, vamos a tener que dar cuenta al we Señor will have to give an account to the de Lord. incluso de los juicios que hemos proclamado sobre la gente. Even of the judging that we have done over De people. aquella forma de juicio que hicimos con los hermanos Of those type of judgments that we have done with the y que no brothers. están permitidos en la palabra de Dios. And that are not permitted in the Word of Yo God. creo que esto nos está diciendo no juzgue I believe that this is saying judge not, porque ustedes van a ser juzgados. because you will be judged one day. Y esto que ustedes están haciendo va a ser visto allá. And this, what you're doing now, will be seen in Y heaven. allá, aunque seamos hijos de Dios, va a haber momentos de vergüenza. And even though we're sons of God in heaven, there will be moments of Porque shame. ya hice la imagen que tenemos acá en la tierra se va. Because the image that we have here on earth is gone. Ante el Señor no hay nada escondido. Before the Lord, there's nothing Y ya hidden. usted esté diciendo, qué bien, Gastoncito, qué buen muchacho, como él y toda la cosa. You might be looking at No creo somebody, que todos lo digan, pero algunos capaz lo dicen. you might be looking at me and saying, oh, look at the pastor, he's Pero so nice. vamos a and so estar nice." allá But we will be there one day, y el Señor dice, yo sé si es bueno o no. and the Lord will be able to say, Yo I know lo whether, conozco a este. I know whether that person is Y good or ahora vamos a not. hablar. And now we will speak. Y ante el Señor Before the Lord, no vamos a poder poner ninguna excusa. no excuses are available. Ahora, si en realidad creemos en esto, Now, if we really believe in this, si en realidad creemos que un día vamos a estar delante del Señor dando cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos, if we believe that one day we will have to give an account of what we have said, es por eso que yo creo that is why I believe que vamos a empezar a vivir en temor de Dios. that we will live in the fear of the Lord. No por miedo, Not because you're sino por el frightened, respeto a Dios. but out of respect and Por el hecho reverence. de que a Dios no se le esconde nada. We cannot hide anything from God. Y lo que hablo a escondidas va a salir a la luz. And whatever I speak hiding, it will come out to Y light lo one que day. hago con malas motivaciones, Dios lo va a sacar a la luz. And what I do with wrong motivations, God will bring to light. Y ahí ya no va a haber más tiempo de nada, solo de aceptar el tirón de orejas de nuestro Señor. And there will be no excuses except God just perhaps Y going la here vergüenza que vamos a tener que pasar. and perhaps some type of shame. Así que yo creo que de eso está hablando el pasaje. That's what I believe this passage is speaking on. Nos queda sencillamente por decir entonces So then what I have left to say is, qué tipo de juicio se nos está diciendo que no hagamos. what type of judgment shouldn't we practice? No juzguéis para no ser juzgados.
Judge not that you be not, that Aquello you fue not la be judged. introducción, ahora empiezo la predica. Now, that was the introduction. Now we're going to start the preaching. No, terminamos enseguida porque ahora es sencillo. Now it's a little bit more simple to understand. Ahora que entendimos todas esas cosas, Now that we've understood all these things, podemos entender este pasaje. we can understand this passage. Que Jesús lo explicó tan bien That Jesus explained it so y well, fue tan entendido en sus discípulos, and he was so well understood by his disciples, porque no fue sacado de contexto. because he did not take it out of context. Por eso dijimos que el sermón del monte es uno. That's why we said the Sermon on the Mount is one as a Y mi whole. pregunta ahora, antes de decir nada, My question before saying anything else, ¿cuál es el juicio que debemos evitar? what is the type of judgment that we shouldn't practice? Cuando empezamos esta serie del sermón del monte When we began the series on the Sermon on the y Mount, después de la bienaventuranza, after the Beatitudes, Jesús empezó a enseñar. Jesus began to ¿Con teach. quién comparaba sus enseñanzas? Who was he comparing his teachings Con los with? escribas y los fariseos. With the scribes and Pharisees. No nos podemos evitar eso porque Jesús sigue hablando de lo mismo. We can't avoid it because Jesus continues to mark them out. ¿Qué es lo que denuncia Jesús? What is Jesus denouncing? La forma religiosa de vivir de los escribas y los fariseos. The religious way of living of the Pharisees and Sus scribes. enseñanzas erróneas, Their wrong teachings. estiradas por el humano, They would stretch them out as human beings. imposibles de vivir. Impossible to live Y out. Jesús dice, oíste que fue dicho. And Jesus says, you have heard that it Pero was ahora said. yo les digo cómo es la cosa. And then he would say, but now Y I'm going to empieza a tell you. comparar. But he would begin Cuando to nosotros compare. tenemos en cuenta esto, When we take into account this, entonces podemos entender algo. then we can understand something. Y es que no debemos juzgar a nadie, Is that we shouldn't judge no anyone. debemos criticar a We nadie shouldn't criticize anybody con el juicio basado en el orgullo espiritual. Número uno, with spiritual pride in our como los hearts, fariseos lo hacían. as the Pharisees would do. Había dos orando. There were two praying, Y el fariseo decía, yo no soy como and the este, Pharisee said, "I'm not like him. pecador, He's a sinner. publicano, He's a Republican. yo ayuno, I fast. yo doy lo mío, doy el diezmo y la I ofrenda, give my tithes and offerings. yo no soy como este." I'm not like him." Ese es un juicio That is that type of basado en judgment el orgullo espiritual. based on your on spiritual Y el pride. orgullo espiritual, In spiritual pride, Jesucristo lo condena. Jesus condemns it. ¿Por qué? Why? Porque dice en el versículo 3, Because verse 3 says, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? It says, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Cuando yo juzgo When I al judge hermano, the brother, mirándolo como inferior a mí, looking to him as he's como más inferior, pecador, as he's more of a sinner como que than yo me, soy superior, as I'm more holy than ese he es un is, juicio totalmente injusto. that is an unjust judgment. Jesús lo condena Jesus y le condemns dice, it. antes de emitir tu juicio, So then Jesus says, before you es judge, mejor que mires en tu ojo it is better that you look inside y your own empieces eye a tratar de sacar la viga. and try to take out the big log in ¿Saben front of por your qué? eye. You know why? Porque cuando juzgamos con la viga en el ojo, When we judge with our log in our esto es eyes, sencillo, pero es así. this is simple, but it's like this. Seguramente ves mal. Perhaps you're not looking the right way. You No es can't así. see. Isn't it like that? Ponete la mano en un ojo, Cover one eye. sácatela. Take it out. ¿No mirás mejor con los dos ojos? Can you see better with two No, eyes? si tenés la viga en tu ojo, If you have a log in front of your eyes, vas a juzgar a tu hermano you will judge your brother, y seguro que le erraste. and for sure you're gonna make a mistake. Pablo dice en Gálatas 6 Paul says in Galatians 6 que cuando sacamos la viga de nuestro ojo, that when we take out the log out of our eyes, entonces estamos capacitados para ayudar a un hermano. so that we are capable of helping out a brother. Porque ahí en el capítulo 6 There in chapter 6, dice Pablo Paul says que al que está pecando, that the one that is sinning, the person who's sinning, restaurarle con espíritu de mansedumbre. restore him with the spirit of humility. Y eso solo se puede hacer And that can only be done cuando la viga es sacada de nuestro ojo. when you don't have a log in front of your face. Así que el juicio que no debemos emitir So then the judgment we shouldn't es practice aquel basado en el orgullo espiritual. is that judgment based on your spiritual pride. Cuando juzgamos de esa manera, When we judge in such a el way, juicio tiene otra característica negativa. judgments have a different negative Es un characteristic. juicio sin misericordia. It is a judgment without mercy. Cuando juzgamos sin misericordia, When we judge without el mercy, Señor lo condena. the Lord condemns it. Nos dice en Lucas 6 Luke 6 que says juzguemos, pero que juzguemos con misericordia. that we should judge, but judge with mercy. Porque el juicio con misericordia Because judging with es mercy, el juicio que más se parece al juicio divino. it is the judgment mostly close that Porque looks like the cuando God's Jesús judgment. nos juzga,
cuando Dios nos juzgó, Because when God judged nos us, juzgó con justo juicio. He judged us with just judgment. Pero solo Dios pudo hacer But only God was able to do que that. juicio y amor trabajaran juntos. The judgment and love would come Amor together. perfecto y juicio perfecto. Perfect love and perfect Y judgment. la misericordia de Dios se manifestó. And the mercy of God manifested. El juicio se manifiesta en la cruz. The judgment has been manifested on the cross. Pero justamente en la misma cruz But on the same se cross, manifiesta la misericordia de the Dios. mercy of God has been manifested. Juicio es que Jesús murió. It's because He died for judgment. Misericordia es que nos salvó a todos nosotros. Mercy is what has saved us. Juicio es que debía haber muerte. Judgment was calling Pero death. misericordia dijo tiene que haber otra oportunidad. But mercy said, give him another Y por chance. eso usted y yo estamos acá. That is why we are Y here. cuando nosotros juzgamos And when we judge a alguien, somebody, como la Biblia nos dice, en donde debemos juzgar, like the Bible teaches us to judge debe ser con correctly, misericordia. it needs to be with mercy. Proverbios dice, Proverbs says, misericordia y verdad no se aparten de tu vida. mercy and truth let them not Las run away dos from your van life. juntas. They go No together. puedes ir a juzgar a alguien sin la verdad, You cannot go judge somebody without the pero truth. tiene que ir atado a la But misericordia. they need to be tied up to ¿Sabe por mercy. qué? You know why? ¿Sabe por qué misericordia es tan importante a la hora de juzgar? You know why mercy is so important when you go judge somebody? Porque cuando saco la vida de mi propio ojo, Because when I take the log out of my own eye, ahí es donde veo la realidad. that is when I see the truth. ¿Y sabe qué me acuerdo? And you know what I remember? Que Dios me perdonó también a mí. That God forgave me too. Que Dios me perdonó. That God has forgiven me too. Misericordia está ahí, Mercy. diciéndole, acordate lo que vos hiciste. Mercy is there reminding you of what you have Acordate de done. todas las que te perdonó el Señor. Remember what everything the Lord has forgiven Y you of. entonces el juicio que emitimos So then the judgment that we do, va a ser más justo. it'll be more just. Santiago, James, en el capítulo 2, in chapter 2, en el versículo 13, in verse 13, nos dice algo parecido. says something alike. Y estamos terminando. And we are finishing this, Y dice, and it says, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. it says, judgment will be taken upon the person who has no mercy when he judges, and mercy triumphs over judgment. Y quiero terminar con esto, por eso vamos a cerrar con el versículo 6. And I want to finish with all this, and we'll finish with Tendríamos verse 6. que haber tomado 3 o 4 domingos para hablar de todo esto. Believe me, we should have taken like 4 Sundays just to speak on this Y este portion. versículo puede decir, ¿de dónde salió esto? And you might think, where did this verse come out of? Verse 6. No deis lo santo a los perros, Do not give the dogs what is holy, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. and do not throw your pearls before pigs, No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. lest they trample them underfoot and turn to attack you. ¿Cuál es el juicio que debemos evitar? What is the judgment that we need to avoid? El juicio que no juzga. El juicio que no juzga. The judging that is not judging. Parece un juego de palabras. It's kind of like a play Pero les of dije al words. principio que muchos se tomaban de este pasaje But I told you that people take advantage of this para passage decir, "Ah, no, yo no digo nada, to say, no, I don't say yo, nothing. eso queda en manos de Dios, yo no juzgo a I nadie." don't judge anybody, that's in the hands of Y God. vimos que eso es un error. And we saw that that was a Entonces mistake. se nos dice en este pasaje, So then it's being said in this y passage, suena fuerte y lo es, and it sounds harsh, and it is. no echéis vuestras perlas a los cerdos Don't throw to the dogs what is holy, y lo santo a los perros, también lo. and the pearls to pigs. Porque si no los pisotean. Because or else they'll trample them underfoot. ¿Sabe que un sueño frustrado mío You know, one of my frustrated dreams that I had era que si a Lucy ya la habían deportado, así que yo decía, yo me voy después. my wife had been deported, and then I was gonna just go right after her to. Y bueno, usted sabe, el Señor nos dio los papeles al final, pero But you know that the Lord blesses yo us with decía, papers me here. voy al campo de mi padre y crío cerdos. I was gonna go back to my father's farm and go raise pigs. Chancho, cerdo es lo mismo. Pigs. Y te voy a decir por qué. And I'm gonna tell you Bueno, why. porque era lo único que me parecía que iba a poder hacer en Uruguay, porque otra cosa no. I thought it was the only thing I was gonna be able to do in Uruguay. El chancho es fácil de criar. But pigs are easy to raise. Lo vacunan una vez al año You give them a shot once a year, y ahí anda el chiquero. and there they are on the mud. No le limpies las cosas porque no le gustan. Don't clean anything for the pig because they don't like to be clean. Y lo que voy a decir es así, porque yo lo viví en el campo. Orina en su propia comida y come. The urine
on their own food and they eat it. Y le tirás lo que venga y se lo come. And whatever you give the pig, it'll eat it. No le hace asco a nada a ese bicho. They're not disgusted by anything. Puede comer un maíz recién arrancado como un pedazo de carne podrida, se lo come. They can eat rotten meat or whatever you give them, it'll eat. No sé si han conocido, ha habido algunos asesinatos, personas desaparecidas que le han asesinado. People have been killed. Y los asesinos, para que desaparezca la pista, And the killer, to get rid of all evidence, le tiran el cuerpo a los cerdos y los cerdos se lo comen. No, ellos no, le dan a todo. they throw the dead body to the pigs and the pigs eat everything because they chew on bones and everything. Y lo que dice acá And what it es says una here, realidad. it is a reality. Tirarle un collar de perlas a un cerdo. To throw pearls to a pig, ¿Usted cree que el cerdo va a distinguir entre un collar de perlas y un maíz? Se lo comió. you think the pig is going to be able to tell between corn and pearls? Y el perro, Eat it. And the el dog? perro, And the dog? hay algunos que aman muchísimo a sus perros, pero hay una realidad también. There's people that love very much their dogs, but there's a reality with animals. Que el perro, That the dog, a veces le das de comer en la mano y te la muerde. sometimes you No give sé si les them, pasó eso a you ustedes. feed them with your own hand and they bite your O hand. los perros canadienses son más, ¿verdad? Los nuestros países son medio callejeros y la cosa, de repente le va a dar un pedazo que te come, ¿qué haces, perro? Y vos decís, todavía te doy de comer, te voy a matar de hambre. If you try to feed a dog Maldad. with your hand, sometimes they might bite your hand. Allá es distinto cómo se cría el animal, ¿verdad? It is different how ¿Qué animals está behave. diciendo el pasaje? So what is this passage No está saying? hablando de juicios. Talking about No judging. está hablando de juicios que podemos hacer y juicios que no podemos hacer. It's about judgments that we can do and not do. Y se nos está And diciendo what it's saying here, que hay cosas que nosotros debemos guardarlas. that there's things that we need to take care of. Que hay experiencias That there are o experiences juicios, or judgments. cosas que estamos contando Things that we are que saying no se las podemos contar a cualquiera. that we can't tell Yo no just puedo ir a anybody. decirle a uno ahí afuera, I can't go to tell somebody oh, outside, no fumes, es pecado. oh, don't smoke because it's sin. Me va a decir algo que te importa. The person outside is going Hay to tell gente me, que what do dice, you yo muero care? feliz. Te contestan así. People who smoke say, oh, I'm going to die happy. Entonces, yo lo que tengo que, sin dejar de, acá no está hablando de dejar de predicar, acá está hablando del juicio y de las cosas que se le echan a los perros y a los cerdos. This is talking about what we give to dogs and you give to pigs. Yo voy a ir a emitir un juicio afuera que no me lo van a entender. I'm not going to go judge somebody who doesn't Estoy understand. perdiendo mi tiempo. I'm wasting my Le time. estoy echando las perlas a los cerdos. I'm giving pearls to No lo van pigs. a poder entender hasta que no acepten a Jesucristo. They're not going to be able to understand unless they come to Christ. Hay cosas que debemos discernir There's things that we need to que discern. no son el tiempo ni el lugar. That is not the time, the right moment or the right time. Jesús le Jesus dijo a sus discípulos, told his primer disciples, ejemplo, first Jesús example, le dijo, Jesus told them, vayan, prediquen, go and vayan de preach. dos en dos, Go 2 by 2. entren a las aldeas y a los pueblos, Go into the towns. prediquen el evangelio del reino, Preach the gospel of the salen a los kingdom. enfermos, Heal the sick. echen fuera a los demonios, Expel out prediquen demons. la buena nueva Preach the good y news. quédense donde les dé para quedar. And stay wherever you can. No es como ahora que quieren el avión privado y comer lo que quieran, no, quédense y coman lo que les He den. told them, stay wherever you can stay. ¿Y qué le dice Jesús? And what did Jesus Pero say? si en algún lado no los recibe, But if you're not well received in a place, rechazan el mensaje, they reject the message, sacudan el polvo de sus pies y vayan. dust off the dust of your feet No and pierdan leave. el tiempo. Don't waste your No es time. el momento ni el lugar. It's not the moment or the Esa time. persona no está todavía capacitada. The person is No not es que la ready. estamos jugando y se va al infierno. No, estamos diciendo, no es el momento, nos vamos. What we're saying is not, we're not Es saying un them to hell. discernimiento espiritual. It is a spiritual Hay discernment. gente que vos le estás hablando de una verdad espiritual Some people, you take the time to y te sigue con sus teach them, excusas. to teach them about a Ah, no, spiritual truth. pero la abuelita lo hacía. And they come up with weird No, pero excuses. mira, la Biblia dice acá y dice allá. And you try to teach them with the Bible. Ah, pero ¿qué tiene de malo? And the person says, well, nothing Bueno, wrong mira, acá with dice it. la Biblia que acá también y en este lugar. And then you tell them again with the Bible, you teach them where it says No, that pero they no should have dice practiced that. específicamente que yo no lo puedo. And then the person says, well, the Bible doesn't specifically say Terminamos that. ese tema acá, seguimos, no hay problema. So then you Dios end- te lo va a mostrar en algún momento. You stop speaking Vamos a to estar that orando person. para que el Espíritu de Dios te lo muestre de una buena vez. You pray for that person and then you don't waste your time
will happen. Eso quiere decir no eches las perlas a los cerdos ni lo santo a los perros. That means do not throw your pearls to the pigs, nor what is holy to dogs. Te voy a dar el último ejemplo y I'm terminamos. going to give you the last example. Finish with this. Pablo estaba predicando. Paul was preaching. Iba a una ciudad. He would go to a city. Llegaba a la ciudad. He would enter the ¿A dónde city. iba Pablo? Where would Paul A la go? sinagoga. To the synagogues. Porque ahí ya sabían de Dios. Because they knew about Y God porque there. hablaban hebreo. Because they speak Y Hebrew. porque era la base para hablar de Dios. And it was his base to No speak of tenía God. que ir a explicarle a alguien, ¿sabés que Dios existe? Y por esta razón Dios existe, y de ahí empezar a explicar. He wouldn't have to go to the pagans first. Pablo iba y hablaba de Dios He would go and speak of y God del Mesías. and about the Ahí se Messiah. armaba lío enseguida. That is when the Pero problem llegó un began. momento But there was a moment in que se time armó un lío tan that there grande was such a great que problem Pablo dice en Hechos 13, that Paul says in the book of Acts chapter ¿saben 15. qué? You know what he Hasta said? acá. That's it. Yo me voy a los gentiles. I'm going to preach to the Y los Gentiles. gentiles oyeron, gloria a And Dios. the Gentiles said, glory Se to fueron God. atrás de Pablo. They followed Porque Paul. ¿qué dijo Pablo? ¿Qué entendió Pablo? What did Paul understand? No puedo explicarle ya más a esto. I can't Conocen take, la palabra. they know about the word. Conocen a Dios. They know God. Conocen el Espíritu Santo. They know about the Holy Están Spirit. rechazando al Mesías. They're rejecting the Y Messiah. no lo And entienden. they don't Así que understand. yo me voy, yo ya no pierdo más tiempo con So eso. then Paul didn't waste time on Alguien va a that. venir atrás mío y se va a tomar otro tiempito Maybe más. somebody will come behind me and take Pero their no time es to el explain. momento ni el tiempo de explicarle a esta gente. But it's not the moment or time to explain these truths. Y eso es lo que quiere decir el versículo 6. And that's what verse 6 says. Cuando habla de los cerdos y de los perros. Talking about the dogs and Que pigs. tenemos que tener ese discernimiento a ver a quién y qué decimos. That we need to have that type of discernment on what to say to who to say A it veces to. es más importante un silencio que seguir discutiendo. Sometimes it is better just to stay silent than to keep on arguing. Pero creo que tomando todo el pasaje, But I think that taking this y whole si nos passage, ponemos de pie así ya, And if después oramos. please stand to our feet and we will Sé que pray. están sudando de calor, pero es un 5 minutos más. ¿Se terminó ahí el gas? Ya vamos a poner un... Tenemos que volver a lo de antes. We need to go back to before. Señor, fuego. ¿Eh? Y ahí salen corriendo. Hermanos, pero sí tenemos que volver We need to come back a lo que la Biblia nos dice. to what the Bible says. Y el juicio Judgment es permitido it's allowed a la iglesia to the church en ciertas áreas. in certain areas. Y eso no lo podemos dejar de lado. And we cannot put that aside Porque una iglesia que no aplica disciplina because a church that does not discipline its y no members juzga and doesn't judge a la persona que persiste en pecar, the person who persists in their corre el sin, peligro they run de danger convertirse, To aunque se puede seguir llamando iglesia, to become, se va a convertir en un grupo social, the church will become a social club donde cada uno hace lo que quiere porque paga la cuota because everybody does whatever they want because they come and they give a little y bit tiene sus derechos. and they have their rights. Pero en la iglesia del Señor, But in the church of the Lord, Dios utiliza la disciplina y el juicio the Lord uses discipline and judgment para mantener la iglesia dentro de los parámetros de la santidad. to maintain the church within the parameters of holiness. Entonces hoy So that today, hay un montón de rebeldes there's a whole bunch of rebels andando de iglesia en iglesia going from church to church porque a mí me juzgan because they say, oh, I'm being y judged. yo no creo que eso suceda. And I don't believe that Porque happens. una iglesia que es del Señor Because the church that belongs to te the va a Lord tener que exhortar y llamar la atención cuando estás en pecado. will have to exhort you and tell you that you're living Primero in por sin tu propio bien for your own good, y segundo por el bien de la congregación. and second of all, for the good of the church. Después de eso, After that, cuidémonos let us be de careful. cómo juzgamos al hermano. Let's take care of how we go about judging Que a brother or nunca sister. digamos algo desde el punto desde que soy superior. Let us never say something that from the perspective that Porque we are eso a greater Dios no than le that other agrada. person. A Dios no le agrada eso. Because God is not pleased with that. Eso no es juicio. That is not judgment. Eso es una crítica destructiva. That is a destructive criticism. Y si quieren ejemplo le pongo un montón, pero no se lo voy a dar porque no tenemos que ir. I'm not going to give you any examples Porque ustedes right now. lo saben mejor que yo. Because you know about all that. Cuidado con ese tipo de juicio. Be careful with that type of Cuidado con la judgment. falta de misericordia.
Be careful with having lack of Cada vez mercy. que hablas de tu hermano, Every time you speak of a brother, cuidado porque eso no está permitido. be careful because it's not allowed. Podés sentirte muy espiritual, You might think of yourself very pero spiritual, lo que estás mostrando es que somos muy carnales cuando estamos criticando a un hermano. but when we criticize the brother, what we're showing is that we're very carnal. Y lamentablemente el diablo tiene engañado a muchos And unfortunately, Satan has deceived many que viven criticando a los hermanos that live criticizing others, y se creen muy espirituales. that think they're Y spiritual. yo no sé si eso les va a permitir llegar allá. And I'm not sure if that's going to allow them to go to Dios heaven. sabrá, God only Dios knows. sabrá. God only Pero lo que knows. sí digo, But what I do know, que si esos personajes llegan a estar allá, that those people who reach up there, vergüenza, shame, vergüenza. shame. La iglesia no está llamada a eso. The church is not called to that. La iglesia está llamada a ser una comunidad unida. The church is called to become a united community. Y un cristiano maduro And a mature Christian no anda hablando del hermano por todos lados. Va y habla con el hermano. doesn't go around talking about a brother or sister, goes and talks to the brother or sister. Puede ir a la mejor iglesia, They can go to the best a la más church, grande, to the biggest church, pero sigue siendo una persona que está pecando. but they're still sinning. Así de sencillo. That's how simple it is. Cuidado con ese juicio. Be careful with your Ese es el judgments. juicio que se nos prohíbe hacer That is the judgment that we shouldn't be doing y que tenemos que evitar. and that we need to avoid. Oremos, Let's pray. oremos. Que el Espíritu Santo nos ministre ahora. May the Holy Spirit minister us. Porque todavía no llegó aquel gran día Because that great day has not yet arrived, donde vamos a estar delante de la presencia misma de Jesucristo. when we will stand before the very presence of the Pero Lord. por causa del Espíritu Santo, But because of the Holy el Spirit, Señor está aquí. the Lord is here. Y solo usemos un poquito la imaginación And let us just use our imagination a little bit, y traigamos ese momento ahora. and let's bring that moment now. Traigamos el futuro al presente. Bring the future to the present. Y si aquí está el Espíritu Santo And if the Holy Spirit is here, y me pregunta, and He asks me, ¿hay algo is there something que deberías decirme that you should tell me, que hiciste mal y sabía que hiciste mal? that you did wrong and you knew you were doing wrong? ¿Hay algún momento que hablaste de un hermano, de una hermana, Was there a time that you spoke bad of a brother or que a sabías sister que no debías hacerlo that you knew you shouldn't have done, y lo hiciste? and you did it anyways? Más vale que si estoy adelante del Señor le diga, sí, lo hice y fue así, dije esto y me arrepiento. It's better for you to tell the Lord, yes, I said it, and this is the way I said it, and I repent of it. Porque delante de Él no se puede mentir, Because you can't lie before no the se Lord. puede ocultar nada. You can't hide anything before the Lord. Y el Espíritu de Dios está acá entre nosotros And the Spirit of God is amongst us now. y nos está confrontando. And He is confronting us. Si ha habido un juicio If you have judged contra alguien, against somebody, algún hermano, alguna hermana, a brother or a sister, un juicio orgulloso, a proudful judgment, un juicio falso, a false un judgment, juicio sin misericordia, a judgment without mercy, más vale que delante del Señor, ahí donde estás, este no es momento de vergüenza, this is not time for shame. este es momento de arreglar cuenta. This is a time to repent. Esto es sencillamente Simply delante de Dios, before the Lord, decir, Señor, no lo quiero hacer más. Lord, I don't want to do this Lo anymore. hice, I did it, pero no lo quiero hacer. but I do not want to do it again. Y el otro día en la célula The other day at the cell group, hablamos un poquito sobre el perdón. we spoke a bit of forgiveness. Y hablábamos y decíamos, a veces el paso de pedir perdón no es el más difícil. Sometimes the first step in asking for forgiveness is not the most difficult one. Bueno, entiendo que hice un daño, voy y pido perdón. I understand that I've caused harm, and I go and I ask for forgiveness. Pero lo que los cristianos no entendemos es que el perdón exige restitución. But what we don't understand is that forgiveness demands restitution. Y si yo hablé mal de mi esposa, And if I spoke bad of my wife adelante de Cristina, de Julio, in front of Cristina and Julio, yo tengo que pedir perdón I need to ask for a mi forgiveness esposa, to my wife. pero tengo que llamar a Cristina y decirle, mira, Cristina, I need to call Cristina antes de que te cayeras de la escalera, before
yo hablé mal de Lucy, ¿te acordás, Cristina? Remember, Christina, that I spoke about Adelante Lucy? tuyo y Julio, venite también, Before- porque yo le quiero pedir perdón. Because Y I a wanna- ustedes dos, porque yo a ustedes dos los influencié con mi juicio que no es justo. Eso es perdón. Ahí se cierra el ciclo. That is when we close off Y es lo forgiveness. que muchos cristianos no entendemos. And it's what many Christians don't understand. Y le mandamos a todo el mundo la queja pero después, perdóname, pero quedaron 40 malintencionados por ahí. We criticize people and then we don't do anything about it. Y Dios lo sabe. And God knows about Y it. eso es lo importante de esto. And that's what's important Que now. un día vamos a estar delante del That Señor. one day we will be before the Lord. Y yo sé que soy imperfecto. And I know that I'm Y que imperfect. voy a tener que dar cuenta de muchas cosas. And that I'm going to have to give an account for Pero many si things. algo trato es de llegar a aquel día con la cuenta en positivo. If there's something I want to try to do, is Sé que voy a fallar, sé que tengo cosas que decirle, que decirle, sí, la embarré. I know that I need to repent of many things, but I want to try to get there with not too Pero much shame. ¿cómo me gustaría llegar a aquel día? But how I would love to reach that one Y que el day. Señor dijera, no tengo nada que decirte aún. And for that day, for the Lord to say, I got nothing to tell you. Entonces paso por delante de todo. Pero no va a pasar, no me va a pasar porque soy tan humano como cualquiera. I'm just as human as anyone else. Pero mi vida, nuestra vida debería vivirse de esa manera. But our lives should be lived out in such a way. Padre, te doy gracias. Father, I thank you. Te doy gracias, Señor. I thank you, Lord. Porque tu palabra es justa. Because your word is just. Tu palabra es clara. Your word is Tu clear. palabra no da para confundirme. Your word does not confuse us. Señor, sé exactamente lo que nos estás demandando. Lord, I know exactly what you're demanding of Y te doy us. gracias porque me lo estás enseñando. And I thank you because you're teaching Me me lo this. estás, Señor, avisando. You're letting me know. Y Señor, And Lord, mi propósito en esta vida my purpose in this life es parecerme a ti is to be like y you mostrarle al mundo que estás vivo. and to show the world that you're alive. Y eso es lo que queremos. And that's what we want. Y para eso And for that, debemos entender, Señor, a qué tipo de juicio nos mandaste no hacer. we need to understand what type of judging we are to Ese judge. juicio que discrimina a mi hermano, a mi hermana. That type of judgment that discriminates people. Ese juicio que, Señor, ensucia la reputación de mi hermano y de mi hermana. That type of judgment that stains and dirties the reputation of somebody. Ese juicio que cree que mi hermano o mi hermana es menor que yo. That type of judgment of that we become greater than our brothers and Ese sisters. juicio que emití sin ninguna misericordia. That judgment that I did without mercy. Señor, perdona a tu iglesia. Lord, forgive your church. Perdona a tu iglesia. Forgive your church. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Perdona a tu iglesia. Forgive your church, Porque queremos parecernos a ti. because we want to be like you. Señor, Lord, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, sé, be. por tu palabra, I know that by your que tu word, sangre nos limpia de todo pecado. that your blood cleanses us of all sins. Y hoy te pedimos perdón, And today we ask you for pero no un forgiveness. perdón para irnos con la conciencia tranquila. A forgiveness so that we can live with a clear Un conscience. perdón que transforme nuestra manera de vivir. Forgiveness transforms the way we Porque live. según entendemos, Señor, Because according to our understanding, según las señales, according to the signs, tú vienes pronto. you come Y soon. lamentablemente, And unfortunately, quizás en el lugar donde menos se está creyendo es en la iglesia. and perhaps the last place where there's lack of faith is in the church. Pero Señor, But Lord, volvemos we come al back. mensaje de la We Biblia come back to the message of que the nos Bible dice constantemente that constantly says to que us tú vienes pronto, that you come que el soon, Señor viene that you're coming y soon, queremos estar pronto, and we want to be ready. como las novias con aceite. As the bride Te with the estamos oil, esperando, Jesús. we are waiting for Te you. estamos esperando, Jesús. We are waiting for you, En Lord. medio de todo este caos, In the midst of all this tu chaos, iglesia te espera. your church Y awaits you. mientras no viene, And meanwhile, you don't know. nosotros, Señor, We, Lord, levantamos nuestra voz, we raise up our voices. hacemos sonar la trompeta We make the trumpet y le sound. decimos al mundo And we tell the world que mientras la iglesia esté aquí hay oportunidad that meanwhile the church is here, there's still que se opportunities. arrepienta That they repent de sus malas costumbres, of their wrong de sus ways, pecados morales, of their moral del sins, peor pecado que hay, of the worst sin que there is, resistir la invitación del Espíritu to Santo reject the
the Holy Spirit, a aceptar a Jesucristo. to accept Jesus Christ. No nos vamos a callar. We're not going to be Y quiet. vamos a denunciar a los falsos maestros. And we will denounce false Y prophets. vamos a denunciar a los falsos profetas. And we will denounce false teachers. Y vamos a emitir juicio cada vez que sea necesario conforme a tu palabra. And we will judge according to your word. En el nombre de Jesús. In the name of Y esta Jesus. semana, Señor, And this week, Lord, empezamos junto a ti, we begin it en with tu you, presencia, in your presence, enfrentando lo que venga junto contigo. confronting what comes ahead with you, Porque tú nos prometiste estar con nosotros. because you have promised to be with Y us, tú no fallas. and you don't fail. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por los hermanos que hemos visto hoy. Thank you for the brothers and sisters we've been able to see. Gracias today. por tenernos juntos adorándote. Thank you for having us together worshiping En you. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios los bendiga.